Quel serait le moment idéal pour admirer les glaciers patagoniens selon vous? Qual seria o melhor momento para admirar as geleiras patagônicas na sua opinião? Il paraît que l'automne offre des couleurs incroyables en Patagonie, n'est-ce pas? Dizem que o outono oferece cores incríveis na Patagônia, não é? On raconte souvent que le vent y est fort. Quand serait-il le moins violent? É comum dizerem que lá venta muito. Quando seria menos violento? Si l'on souhaite faire de la randonnée, quelle période privilégiée pour éviter les foules? Se você quer fazer uma trilha, qual a melhor época para evitar multidões? On dit que le printemps est une bonne option. Mais quel type de météo peut-on envisager? Dizem que a primavera é uma boa opção, mas que tipo de tempo podemos esperar? Pour observer la faune locale, notamment les manchots et baleines, quel mois est le plus favorable? Para observar a fauna local, especialmente pinguins e baleias, qual o mês mais favorável? Est-ce qu'il y a une saison où les prix des vols et hébergements sont plus abordables? Há alguma época do ano em que os preços de voos e hospedagem são mais acessíveis? Quelle est votre opinion sur l'été patagonien pour un voyage en famille? Qual é a sua opinião sobre o verão na Patagônia para uma viagem em família? On m'a conseillé d'éviter l'hiver, est-ce vraiment si désagréable? Me aconselharam a evitar o inverno. É realmente tão desagradável? Quelle température moyenne peut-on espérer pendant l'automne en Patagonie? Qual temperatura média se pode esperar durante o outono na Patagônia? Pour profiter pleinement des paysages et éviter les mauvaises surprises, qu'est-ce que vous suggérez? Para aproveitar plenamente a paisagem e evitar surpresas desagradáveis, o que você sugere? Est-ce que les conditions pour l'observation des étoiles sont meilleures à une certaine période de l'année? As condições para a observação das estrelas são melhores em alguma época do ano? On m'a dit que la Patagonie est magnifique en toute saison, mais laquelle offrirait le plus d'opportunités? Disseram-me que a Patagônia é magnífica em todas as estações, mas qual ofereceria mais oportunidades? Si l'on souhaite faire du kayak, quel serait le mois idéal pour éviter les vagues trop fortes? Se você quiser andar de caiaque, qual seria o mês ideal para evitar ondas muito fortes? Pour un voyage photographique, quelle période de l'année mettrait le mieux en valeur les couleurs et la lumière? Para uma viagem fotográfica, qual período do ano destacaria melhor as cores e a luz? Est-ce que les températures sont très différentes entre l'Argentine et le Chili en Patagonie? As temperaturas são muito diferentes entre a Argentina e o Chile na Patagônia? Quelles précautions météorologiques importantes doivent être prises selon la saison? Que precauções meteorológicas importantes devem ser tomadas de acordo com a estação? En dehors de l'affluence touristique, quelles sont les considérations à prendre en compte? Fora da temporada turística, quais são as considerações a serem levadas em conta? Est-ce qu'il existe des festivals ou événements locaux qui pourraient influencer le choix de la période? Será que existem festivais ou eventos locais que possam influenciar a escolha do período? Quel mois est idéal pour ceux qui aiment l'aventure et sont prêts à affronter un climat plus rude? Qual mês é ideal para aqueles que amam a aventura e estão prontos para enfrentar um clima mais rigoroso? Avez-vous des recommandations pour éviter la pluie et le vent en Patagonie, notamment au printemps? Você tem alguma recomendação para evitar a chuva e o vento na Patagônia, especialmente na primavera? On me dit que c'est un lieu magique mais qu'il faut faire attention aux aléas climatiques. Quelle advice? Dizem que é um lugar mágico, mas que se deve tomar cuidado com as mudanças climáticas. Que conselho? Est-ce vraiment prudent de voyager seul en Colombie, selon votre expérience? Na sua experiência, é realmente seguro viajar sozinha para a Colômbia? Certaines régions sont-elles plus sûres que d'autres pour une voyageuse solo?
Algumas regiões são mais seguras do que outras para uma viajante sozinha? Quel conseil de sécurité donneriez-vous à quelqu'un qui envisage un voyage en solitaire? Que conselhos de segurança você daria a alguém que está planejando uma viagem solo? Est-ce que les locaux sont généralement accueillants envers les femmes qui voyagent seules? Os moradores locais costumam ser receptivos com mulheres que viajam sozinhas? Avez-vous entendu parler d'incidents récents concernant la sécurité des touristes à Medellín? Você ouviu falar sobre incidentes recentes envolvendo a segurança de turistas em Medellín? Pourriez-vous me parler des précautions à prendre concernant les taxis et les transports en commun? Você poderia me falar sobre os cuidados a tomar em relação a táxis e transporte público? Quel est votre avis sur la situation politique actuelle en Colombie et son impact sur le tourisme? Qual a sua opinião sobre a situação política atual na Colômbia e seu impacto no turismo? Est-ce que les agences de voyage locales proposent des circuits spécialement conçus pour les femmes qui voyagent seules? As agências de viagens locais oferecem passeios especialmente planejados para mulheres que viajam sozinhas? Quelle zone éviter absolument en Colombie si l'on est une femme voyageant seule? Quais áreas evitar absolutamente na Colômbia se você é uma mulher viajando sozinha? Selon vous, quelle ville colombienne est la plus sûre et agréable pour une voyageuse individuelle? Na sua opinião, qual cidade colombiana é a mais segura e agradável para uma viajante sozinha? Avez-vous déjà entendu parler de vols ou d'arnaques ciblant les touristes à Cartagena? Você já ouviu falar de roubos ou golpes que visam turistas em Cartagena? Pensez-vous qu'il est important de parler espagnol pour voyager seul en Colombie? Você acha que é importante falar espanhol para viajar sozinha na Colômbia? Quel type d'hébergement recommanderiez-vous à une voyageuse solo? Auberge de jeunesse, hôtel ou Airbnb? Que tipo de acomodação você recomendaria para uma viajante solo? Albergue, hotel ou Airbnb? Est-ce que les autorités colombiennes sont efficaces pour protéger les touristes? As autoridades colombianas são eficazes para proteger os turistas? Quel est le degré de corruption perçu en Colombie, et comment cela peut-il affecter un voyage en solitaire? Qual é o nível de corrupção percebido na Colômbia e como isso pode afetar uma viagem solo? Faut-il éviter de porter des bijoux ou de montrer des signes extérieurs de richesse? É preciso evitar usar joias ou exibir sinais exteriores de riqueza. Avez-vous l'impression que la perception du danger en Colombie est exagérée par les médias? Você acha que a percepção do perigo na Colômbia é exagerada pela mídia? Pourriez-vous me parler des différents niveaux de sécurité dans les villes et les régions? Você poderia me falar sobre os diferentes níveis de segurança nas cidades e regiões? Est-ce que l'assurance voyage est indispensable pour un séjour en Colombie? A cobertura de seguro viagem é indispensável para uma estadia na Colômbia? Comment éviter de se retrouver dans des situations dangereuses lors de sorties nocturnes? Como evitar se encontrar em situações perigosas quando sai à noite? Quels sont les gestes à adopter pour se faire respecter et éviter le harcèlement? Quais são as atitudes que devemos adotar para sermos respeitadas e evitar o assédio? Est-ce que l'ambiance générale dans les cafés et restaurants est sûre pour une femme seule? O ambiente geral nos cafés e restaurantes é seguro para uma mulher sozinha? Ah, l'exploration du patrimoine inca ne se limite pas à Machu Picchu, n'est-ce pas? A exploração do patrimônio inca não se limita ao Machu Picchu, não é? Quel est votre site inca préféré après la cité perdue? Qual é o seu sítio inca preferido depois da cidade perdida? On dit que l'on découvre des trésors cachés à Choquequirao, vous êtes d'accord? Dizem que se descobre tesouros escondidos em Choquequirao, você concorda?
Il est fascinant de penser aux ruines quasi oubliées de Vilcabamba, leur histoire est captivante. É fascinante a ideia de pensar nas ruínas quase esquecidas de Vilcabamba. Sua história é cativante. Si vous deviez choisir un site Inca moins connu à visiter, lequel privilégieriez? Se você tivesse que escolher um sítio Inca menos conhecido para visitar, qual priorizaria? Peut-on vraiment comprendre la civilisation Inca sans explorer les sites de Morée et de Salineras? É possível realmente compreender a civilização Inca sem explorar os sítios de Morá e Salineras? On me parlait d'Ollantaytambo, un lieu chargé d'histoire. L'avez-vous déjà exploré? Falavam para mim de Ollantaytambo, um lugar cheio de história. Você já o explorou? Quelle importance ont les sites Incas de la vallée sacrée dans l'histoire globale? Qual a importância dos sítios Incas do Vale Sagrado na história global? Connaissez-vous Tipon, avec ses extraordinaires terrasses agricoles? Você conhece Tipon, com seus extraordinários terraços agrícolas? Pourriez-vous me parler de Pisac, réputé pour son marché et ses ruines? Você poderia me falar sobre Pisac, famoso por seu mercado e suas ruínas? On évoque souvent Sacsayhuaman, mais que peut-on y découvrir de spécifique? Muitas vezes se fala em Sacsayhuaman, mas o que pode ser descoberto de especial lá? Il semble que l'ingénierie Inca soit particulièrement visible à Huachuy Cusco. Qu'en pensez-vous? Parece que a engenharia Inca é particularmente visível em Huachuy Cusco. O que você acha? Quels sont les défis liés à la préservation de ces sites Incas? Quais são os desafios relacionados à preservação desses sítios Incas? L'impact du tourisme sur ces lieux est-il significatif? O impacto do turismo nesses locais é significativo. Certains prétendent que Rakchi abrite les plus grands entrepôts Incas, est-ce exact? Alguns afirmam que Rakchi abriga os maiores armazéns Incas, isso é verdade? Considérez-vous que les sites comme Cuelap offrent une perspective différente sur la culture Inca? Você considera que sítios como Cuelap oferecem uma perspectiva diferente sobre a cultura Inca? Quel rôle ont joué les sites Incas dans le système agricole de l'époque? Qual o papel que os sítios Incas desempenharam no sistema agrícola da época? Pour une immersion totale, quel site Inca recommanderiez-vous en dehors des sentiers battus? Para uma imersão total, qual sítio Inca você recomendaria fora dos roteiros turísticos? Êtes-vous surpris par la diversité architecturale entre les différents sites Incas? Você está surpreso com a diversidade arquitetônica entre os diferentes sítios Incas? La légende de l'Inti Raymi est-elle liée à certains sites spécifiques? A lenda do Inti Raymi está relacionada a locais específicos? Les guides locaux peuvent-ils révéler des anecdotes fascinantes sur ces lieux historiques? Os guias locais podem revelar histórias fascinantes sobre estes lugares históricos? On me dit que l'étude de la céramique Inca apporte beaucoup d'informations. Vous êtes d'accord? Dizem que o estudo da cerâmica Inca fornece muita informação, você concorda? L'Amazonie brésilienne offre-t-elle une accessibilité plus facile que les options péruviennes ou équatoriennes? A Amazônia brasileira oferece mais facilidade de acesso do que as opções peruanas ou equatorianas. Est-ce que l'écosystème amazonien en Équateur se distingue par une faune particulièrement unique? O ecossistema amazônico no Equador se distingue por uma fauna particularmente única? On rêve souvent d'explorer l'Amazonie, mais quel pays offre le meilleur rapport qualité-prix pour un voyage inoubliable? Frequentemente sonhamos em explorar a Amazônia, mas qual país oferece o melhor custo-benefício para uma viagem inesquecível? La biodiversité de l'Amazonie péruvienne est-elle à la hauteur des promesses que l'on en fait? A biodiversidade da Amazônia peruana está à altura das promessas que se fazem sobre ela?
Quelles sont les différences notables entre les lodges écologiques brésiliens, péruviens et équatoriens? Quais são as diferenças notáveis entre os lodges ecológicos brasileiros, peruanos e equatorianos? Serait-il plus pertinent de partir du Pérou pour une plongée profonde dans l'histoire et la culture amazonienne? Seria mais pertinente partir do Peru para um mergulho profundo na história e cultura amazônicas? Le Brésil semble offrir le plus d'infrastructures touristiques. Est-ce un avantage significatif? O Brasil parece oferecer a maior infraestrutura turística. Seria uma vantagem significativa? Préférez-vous l'Amazonie équatorienne pour une immersion plus authentique et moins fréquentée? Você prefere a Amazônia equatoriana para uma imersão mais autêntica e menos turística? En termes de sécurité des touristes, quel pays offre les meilleures garanties lors d'une exploration en Amazonie? Em termos de segurança dos turistas, qual país oferece as melhores garantias ao explorar a Amazônia? Pourrais-je espérer observer des espèces animales rares et menacées dans l'Amazonie brésilienne? Será que posso esperar observar espécies animais raras e ameaçadas na Amazônia brasileira? La navigation sur l'Amazone est-elle plus facile et sécurisée au Brésil, au Pérou ou en Équateur? A navegação no Amazonas é mais fácil e segura no Brasil, no Peru ou no Equador? On imagine que les circuits organisés sont différents d'un pays à l'autre, mais quels bénéfices chaque option offre-t-elle? A gente imagina que os roteiros turísticos organizados são diferentes de um país para outro, mas quais benefícios cada opção oferece? Les populations indigènes de l'Amazonie ont-elles des liens plus forts avec certains pays que d'autres? As populações indígenas da Amazônia teriam laços mais fortes com alguns países do que com outros? En termes de coût total, quel serait le pays le plus accessible pour un séjour prolongé dans l'Amazonie? Em termos de custo total, qual seria o país mais acessível para uma estadia prolongada na Amazônia? Est-ce que l'Amazonie équatorienne est une option plus respectueuse de l'environnement? A Amazônia equatoriana é uma opção mais amigável ao meio ambiente? J'ai entendu dire que le Pérou est excellent pour observer les dauphins roses. Que pensez-vous de cette information? Eu ouvi dizer que o Peru é ótimo para observar golfinhos cor-de-rosa. O que você acha sobre essa informação? Le Brésil dispose-t-il d'un meilleur réseau d'agences de voyage spécialisées dans l'Amazonie? O Brasil dispõe de uma rede melhor de agências de viagens especializadas na Amazônia? La nourriture locale est-elle différente selon les régions amazoniennes au Brésil, Pérou et Équateur? A comida local é diferente dependendo das regiões amazônicas no Brasil, Peru e Equador? Quelles sont les activités spécifiques que chaque pays propose pour découvrir l'Amazonie autrement, par exemple en canoë ou à pied? Quais são as atividades específicas que cada país oferece para descobrir a Amazônia de outra forma, por exemplo de canoa ou a pé? Est-ce qu'un voyage fluvial sur l'Amazone est plus recommandé au Brésil, dans un contexte de croisière luxurieuse? É mais recomendado um cruzeiro fluvial na Amazônia no Brasil em um contexto de luxo? On s'intéresse à l'observation des oiseaux. Quel pays offre le plus grand potentiel pour ce type d'activité? Nós nos interessamos pela observação de aves. Qual país oferece o maior potencial para este tipo de atividades? Certains disent que l'Amazonie péruvienne est moins touchée par la déforestation. Cela se vérifie-t-il? Alguns dizem que a Amazônia peruana é menos afetada pelo desmatamento. Isso se confirma? Quelques villages côtiers moins fréquentés comme Punta Rubia offrent une authenticité rare. Algumas vilas costeiras menos frequentadas como Punta Rubia oferecem uma autenticidade rara. Est-ce que la Ruta de los Molinos, avec ses moulins à vent historiques, est connue? A Rota dos Moinhos com seus moinhos de vento históricos é conhecida? On pourrait explorer la réserve écologique de Grutas del Palacio, pour une nature préservée.
Poderíamos explorar a reserva ecológica de Grutas del Palácio para uma natureza preservada. Imaginez un week-end à Cabo Polonio, loin de tout, avec ses phares et ses lions de mer. Imagine um fim de semana em Cabo Polônio longe de tudo com seus faróis e leões marinhos. La région des Sierras orientales recèle de paysages époustouflants, méconnus. A região das Sierras Orientais esconde paisagens deslumbrantes desconhecidas. Est-ce que la visite d'une estancia traditionnelle dans le département de Salto serait intéressante? Uma visita a uma estância tradicional no departamento de Salto seria interessante? Y a-t-il des festivals locaux qui mettent en valeur l'artisanat uruguayen dans les petites villes? Existem festivais locais que destacam o artesanato uruguaio em cidades pequenas? Pour ceux qui recherchent la tranquillité, l'île de Flores pourrait être une destination idéale. Para aqueles que buscam tranquilidade, a Ilha de Flores pode ser um destino ideal. On raconte que le fort de Santa Teresa, avec son histoire riche, est un lieu magique. Dizem que o Forte de Santa Teresa, com sua rica história, é um lugar mágico. Est-ce que la gastronomie locale dans les fermes de campagne est quelque chose à découvrir absolument? A gastronomia local nas fazendas do campo é algo que deve ser descoberto absolutamente? Le parc national de Santa Teresa offre des panoramas impressionnants et une biodiversité exceptionnelle. O Parque Nacional de Santa Teresa oferece panoramas impressionantes e uma biodiversidade excepcional. Sais-tu que la ville de Minas est réputée pour ses carnavals colorés et son ambiance festive? Você sabe que a cidade de Minas é famosa por seus carnavais coloridos e seu ambiente festivo? On pourrait s'aventurer dans le département de Rocha pour observer des tortues marines pondre leurs œufs. Poderíamos nos aventurar no departamento de Rocha, para observar tartarugas marinhas botando seus ovos. Les plages sauvages de José Ignacio offrent un cadre idyllique pour se détendre. As praias selvagens de José Ignácio oferecem um cenário idílico para relaxar. Des randonnées dans la cordillère de Las Minas permettent de découvrir des cascades cachées. Caminhadas na Cordilheira das Minas permitem descobrir cascatas escondidas. On dit que les habitants de Colonia del Sacramento racontent des histoires fascinantes sur leur ville. Dizem que os habitantes de Colônia del Sacramento contam histórias fascinantes sobre sua cidade. Est-ce que les thermes de Dayman sont un endroit relaxant pour se ressourcer? Os termas do Dayman são um lugar relaxante para recarregar as energias? Les paysages lunaires de Quebrada de los Cuervos sont vraiment surprenants. As paisagens lunares da Quebrada de los Cuervos são realmente surpreendentes. Aventurer au cœur de la forêt de Ombu est considéré comme un lieu spirituel. Aventurar-se no coração da floresta de Ombuis é considerado um lugar espiritual. On pourrait passer du temps dans les villages d'artistes locaux à Maldonado. Poderíamos passar um tempo nas aldeias de artistas locais em Maldonado. Le lac de Passo Severino pourrait être un endroit idéal pour l'observation des oiseaux et une pause reposante. O Lago de Passo Severino poderia ser um lugar ideal para a observação de aves e uma pausa relaxante. Est-ce que les excursions à cheval dans la province de Treinta-y-Tres sont un moyen authentique pour découvrir les paysages? Os passeios a cavalo na província de 33 são uma maneira autêntica de descobrir as paisagens? Les plages brésiliennes sont réputées pour leur ambiance festive et leurs eaux chaudes. As praias brasileiras são famosas por sua atmosfera festiva e águas quentes. En Argentine, les plages de la Patagonie offrent un paysage plus sauvage et venteux. Na Argentina, as praias da Patagônia oferecem uma paisagem mais selvagem e ventosa. Certaines stations balnéaires brésiliennes rivalisent avec les destinations mondiales pour leur glamour.
Algumas estâncias balneares brasileiras rivalizam com destinos mundiais em termos de glamour. L'eau de l'océan Atlantique en Argentine est souvent plus froide que celle du Brésil. A água do Oceano Atlântico na Argentina costuma ser mais fria que a do Brasil. Bien qu'elles soient toutes magnifiques, les plages brésiliennes ont souvent une plus grande variété d'activités nautiques. Embora todas sejam magníficas, as praias brasileiras frequentemente oferecem uma maior variedade de atividades aquáticas. Il est fascinant de constater la différence entre le sable fin et blanc du Brésil et le sable plus grossier d'Argentine. É fascinante observar a diferença entre a areia fina e branca do Brasil e a areia mais grossa da Argentina. On apprécie particulièrement les falaises spectaculaires qui bordent certaines plages argentines. Apreciamos particularmente os penhascos espetaculares que margeiam algumas praias argentinas. L'atmosphère détendue des plages brésiliennes est propice à la détente totale et au bronzage. A atmosfera relaxante das praias brasileiras é propícia ao descanso total e ao bronzeamento. Les vagues plus importantes en Argentine attirent les surfeurs expérimentés. As ondas mais importantes na Argentina atraem surfistas experientes. Certaines plages argentines offrent une vue incroyable sur les glaciers patagoniques. Algumas praias argentinas oferecem uma vista incrível das geleiras patagônicas. Il faut absolument goûter la cuisine locale dans les restaurants de plage brésiliens, pleine de saveurs exotiques. É preciso absolutamente provar a culinária local nos restaurantes de praia brasileiros, cheia de sabores exóticos. La diversité des écosystèmes marins autour des plages argentines est remarquable. A diversidade dos ecossistemas marinhos ao redor das praias argentinas é notável. Les plages brésiliennes sont souvent bondées, surtout pendant le carnaval et les vacances d'été. As praias brasileiras costumam estar lotadas, especialmente durante o carnaval e as férias de verão. Les couchers de soleil sur l'océan Atlantique en Argentine sont incroyablement romantiques. Os pôres do sol sobre o Oceano Atlântico na Argentina são incrivelmente românticos. On trouve en Patagonie des plages isolées et préservées, parfaites pour se ressourcer. Encontra-se na Patagônia praias isoladas e preservadas, perfeitas para se revigorar. Les plages du Brésil sont réputées pour leur vie nocturne animée et leurs fêtes de plage. As praias do Brasil são famosas por sua vida noturna animada e festas na praia. La faune marine est omniprésente sur les plages argentines, avec souvent la possibilité de voir des dauphins et des baleines. A vida marinha é onipresente nas praias argentinas, com frequente possibilidade de avistar golfinhos e baleias. Certaines plages brésiliennes sont protégées en tant que réserves naturelles, ce qui contribue à leur préservation. Algumas praias brasileiras são protegidas como reservas naturais, o que contribui para sua preservação. Il est possible de pratiquer la plongée avec tuba et la plongée sous-marine sur certaines plages argentines. É possível praticar mergulho com snorkel e mergulho autônomo em algumas praias argentinas. Les criques cachées d'Argentine offrent un cadre intime et paisible. As enseadas escondidas da Argentina oferecem um ambiente íntimo e pacífico. La culture brésilienne est fortement liée à l'océan et aux plages, ce qui se reflète dans leur musique et leur danse. A cultura brasileira está fortemente ligada ao oceano e às praias, o que se reflete em sua música e dança. Les plages de la Costa Verde au Brésil sont célèbres pour leurs paysages urbains et leur végétation luxuriante. As praias da Costa Verde no Brasil são famosas por suas paisagens urbanas e sua vegetação exuberante. Quel budget prévoir pour un voyage au long cours en Amérique du Sud? Qual orçamento prever para uma viagem de longa duração na América do Sul?
Est-ce que l'Argentine est plus abordable que le Brésil pour un voyageur à petit budget? A Argentina é mais acessível que o Brasil para um viajante com orçamento limitado? On dit souvent que la Colombie est une destination économique. Confirmez-vous cette idée? É comum dizer que a Colômbia é um destino econômico. Você confirma essa ideia? Quel serait le coût moyen d'une nuit en auberge de jeunesse pendant un périple dans les Andes? Qual seria o custo médio de uma noite em um hostel durante uma viagem aos Andes? Les transports locaux, comme les bus, sont-ils une option économique pour traverser le continent? Os transportes locais, como os ônibus, são uma opção econômica para atravessar o continente? Comment maximiser son budget en matière de nourriture lors d'un backpacking? Como maximizar o orçamento de alimentação durante um mochilão? Quels sont les pays sud-américains où le coût de la vie est le plus bas? Quais são os países da América do Sul, onde o custo de vida é mais baixo? Les activités touristiques sont-elles souvent négociables sur place? As atividades turísticas são frequentemente negociáveis no local? Est-ce que l'épargne avant le départ est un élément essentiel pour un tel voyage? A poupança antes da partida é um elemento essencial para uma viagem assim? Quels types de souvenirs sont raisonnables en termes de budget? Quais tipos de lembranças são razoáveis em termos de orçamento? Faut-il prévoir une marge pour les imprévus financiers? É preciso prever uma margem para imprevistos financeiros? Quel est le moyen le plus économique de retirer de l'argent local? Qual é a maneira mais econômica de sacar dinheiro local? Les cartes bancaires sont-elles largement acceptées partout en Amérique du Sud? Cartões de crédito são amplamente aceitos por toda a América do Sul? Faut-il envisager de voyager pendant la basse saison pour économiser? Devemos considerar viajar na baixa temporada para economizar? Les applications mobiles peuvent-elles aider à gérer efficacement son budget de voyage? Os aplicativos móveis podem ajudar a gerenciar o orçamento de viagem de forma eficaz? Y a-t-il des astuces pour trouver un hébergement gratuit ou à très bas prix? Existem dicas para encontrar acomodação gratuita ou muito barata? Est-ce que les bénévolats peuvent être une solution pour réduire les coûts pendant le voyage? O voluntariado pode ser uma solução para reduzir custos durante a viagem? Combien de temps estimez-vous qu'il faut pour un budget confortable pour 6 mois de voyage? Quanto tempo você estima que levaria para fazer um orçamento confortável para uma viagem de 6 meses? Les assurances voyage sont-elles indispensables pour un backpacking en Amérique du Sud? As seguros de viagem são indispensáveis para uma viagem de mochila pela América do Sul? Quelques conseils concernant la planification financière avant le départ seraient les bienvenus. Algumas dicas sobre planejamento financeiro antes da partida seriam bem-vindas. À quel point un rythme de voyage lent peut-il influencer mon budget? Em que medida um ritmo de viagem lento pode influenciar meu orçamento? Est-ce que la cuisine bolivienne est plus épicée que celle du Pérou? A cozinha boliviana é mais apimentada que a do Peru? On dit souvent que l'Équateur est le pays de la diversité ethnique. Est-ce vraiment le cas? Dizem frequentemente que o Equador é o país da diversidade étnica. Será que isso é verdade? Quelles sont les cérémonies traditionnelles les plus marquantes au Pérou? Quais são as cerimônias tradicionais mais marcantes no Peru? Les textiles péruviens sont-ils différents des boliviens et équatoriens en termes de motifs et de techniques? Os tecidos peruanos são diferentes dos bolivianos e equatorianos em termos de padrões e técnicas? On apprend que les communautés indigènes ont une grande influence sur la culture de ces 3 pays. Aprendemos que as comunidades indígenas têm uma grande influência na cultura desses 3 países.
Pouvez-vous donner un exemple précis? Você pode dar um exemplo específico? Il semble que l'artisanat équatorien soit très réputé pour le travail du cuir. Parece que o artesanato equatoriano é muito renomado pelo trabalho em couro. Est-ce exact? É isso mesmo? Quelle est l'importance de la musique andine dans la culture péruvienne, bolivienne et équatorienne? Qual é a importância da música andina na cultura peruana, boliviana e equatoriana? On m'a dit que les festivités religieuses sont extrêmement importantes en Bolivie. Disseram-me que as festividades religiosas são extremamente importantes na Bolívia. Quelles sont celles qui ne doivent surtout pas être manquées? Quais são aqueles que definitivamente não devem ser perdidos? Peut-on observer des différences notables dans les systèmes de croyance entre les trois pays? É possível observar diferenças notáveis nos sistemas de crenças entre os 3 países? Je suis curieuse de savoir comment le folklore se manifeste dans la vie quotidienne des habitants. Estou curiosa para saber como o folclore se manifesta na vida cotidiana dos habitantes. Les Andes ont-elles façonné les identités culturelles de ces trois nations de manière différente? As Andeias moldaram as identidades culturais destas 3 nações de maneira diferente? Quels sont les plats typiques qui illustrent le mieux la diversité culinaire de l'Équateur? Quais são os pratos típicos que melhor ilustram a diversidade culinária do Equador? Il paraît que les marchés locaux sont des lieux d'échange culturel essentiels. Parece que os mercados locais são lugares de intercâmbio cultural essenciais. Où trouve-t-on les plus authentiques? Onde se encontram os mais autênticos? Est-ce que le concept de Pachamama est central dans toutes ces cultures? O conceito de Pachamama é central em todas essas culturas? Peut-on percevoir des influences précolombiennes fortes dans l'architecture de ces trois pays? É possível perceber fortes influências pré-colombianas na arquitetura desses 3 países? Les traditions orales, contes, légendes, sont-elles encore vivantes au Pérou, en Bolivie et en Équateur? As tradições orais, contos, lendas, ainda estão vivas no Peru, na Bolívia e no Equador? On dit que la danse est une forme d'expression artistique importante. Disse que a dança é uma forma importante de expressão artística. Quels styles de danse sont emblématiques de chaque pays? Quais estilos de dança são emblemáticos de cada país? Quelle est la place du rôle des femmes dans les différentes cultures? Qual é o papel das mulheres em diferentes culturas? Il serait intéressant de connaître l'impact de la colonisation espagnole sur leurs traditions. Seria interessante conhecer o impacto da colonização espanhola em suas tradições. J'aimerais comprendre comment les communautés autochtones préservent leur culture face à la mondialisation. Eu gostaria de entender como as comunidades indígenas preservam sua cultura diante da globalização. Est-ce que le concept de Aini, réciprocité, est important dans ces sociétés? O conceito de Aini, reciprocidade, é importante nessas sociedades? La vision du temps et de l'espace est-elle différente entre les cultures péruviennes, boliviennes et équatoriennes? A percepção do tempo e do espaço é diferente entre as culturas peruana, boliviana e equatoriana? Avant de partir, quelques phrases clés en espagnol seraient utiles. Antes de partir, algumas frases-chave em espanhol seriam úteis. Parler un peu d'espagnol transforme vraiment le voyage en Amérique du Sud. Falar um pouco de espanhol realmente transforma a viagem pela América do Sul. Est-ce que vous avez des conseils pour apprendre l'espagnol rapidement? Você tem alguma dica para aprender espanhol rapidamente? Je pense qu'un cours d'introduction à l'espagnol serait une bonne idée avant le départ. Eu acho que um curso introdutório de espanhol seria uma boa ideia antes da partida.
Envisagez des applications mobiles pour apprendre le vocabulaire essentiel. Considerar aplicativos móveis para aprender o vocabulário essencial. Il est vrai que même quelques mots d'espagnol sont très appréciés des locaux. É verdade que mesmo algumas palavras em espanhol são muito apreciadas pelos locais. Voyager en Amérique latine devient tellement plus simple, avec quelques bases d'espagnol. Viajar pela América Latina se torna muito mais fácil com alguns conhecimentos básicos de espanhol. Ne sous-estimez pas l'importance de saluer en espagnol. Hola. Não subestime a importância de cumprimentar em espanhol. Hola! Le fait d'apprendre quelques phrases utiles pour commander au restaurant est indispensable. Saber algumas frases úteis para pedir no restaurante é essencial. Il paraît que l'espagnol argentin est un peu différent, cela demande d'être flexible. Parece que o espanhol argentino é um pouco diferente e exige flexibilidade. Avez-vous utilisé des ressources en ligne pour vous préparer? Você usou recursos online para se preparar? Je me demande si je devrais prioriser le vocabulaire ou la grammaire. Estou me perguntando se devo priorizar o vocabulário ou a gramática. On dit que l'immersion est le meilleur moyen d'apprendre une langue. Dizem que a imersão é a melhor maneira de aprender um idioma. Il serait intéressant de comparer les dialectes espagnols sud-américains. Seria interessante comparar os dialetos espanhóis sul-americanos. Se familiariser avec les nombres en espagnol est essentiel pour le shopping et autres. Familiarizar-se com os números em espanhol é essencial para fazer compras e outras atividades. Peut-être que l'apprentissage par des chansons en espagnol serait amusant. Talvez aprender por meio de músicas em espanhol seja divertido. Je crois qu'il est bénéfique d'apprendre quelques phrases pour les situations d'urgence. Acredito que é benéfico aprender algumas frases para situações de emergência. Comprendre des expressions simples peut ouvrir de nombreuses portes. Compreender expressões simples pode abrir muitas portas. Il est possible d'utiliser des cartes mémoire pour mémoriser le vocabulaire. É possível usar cartões de memória para memorizar o vocabulário. Puis-je demander si vous pensez que l'espagnol est difficile à apprendre? Posso perguntar se você acha o espanhol difícil de aprender? On pourrait trouver un tandem linguistique en ligne pour s'exprimer. Poderíamos encontrar um parceiro de tandem linguístico online para se expressar. Je commence à croire que l'espagnol est plus accessible qu'il en paraît. Começo a acreditar que o espanhol é mais acessível do que parece. Il y a sûrement des ressources gratuites sur Internet pour débuter. Certamente existem recursos gratuitos na internet para começar. Quelle est la difficulté générale des sentiers de randonnée en altitude dans les Andes? Qual é a dificuldade geral das trilhas em altitude nos Andes? On dit que le trek du Huayhuash est spectaculaire, n'est-ce pas? Dizem que o trekking do Huayhuash é espetacular, não é? Certains itinéraires sont-ils adaptés aux randonneurs débutants? Algumas trilhas são adequadas para caminhantes iniciantes? Avez-vous des informations sur le coût moyen d'un trek de plusieurs jours? Você tem alguma informação sobre o custo médio de um trekking de vários dias? Serait-il possible d'obtenir des conseils sur l'acclimatation à l'altitude? Seria possível obter algumas dicas sobre a aclimatação à altitude? Il est important de bien se préparer physiquement avant d'arriver, non? É importante se preparar bem fisicamente antes de chegar, não? Est-ce que la saison sèche est vraiment le meilleur moment pour partir? A estação seca é realmente a melhor época para viajar? Combien de temps faut-il généralement planifier pour explorer la région de Cusco et ses environs? Quanto tempo geralmente se deve planejar para explorar a região de Cusco e seus arredores?
Les guides locaux sont-ils recommandés pour certains sentiers moins fréquentés? Os guias locais são recomendados para algumas trilhas menos populares? Y a-t-il des restrictions concernant la protection de l'environnement sur ces itinéraires? Existem restrições sobre a proteção ambiental nessas rotas? J'aimerais connaître les sentiers offrant les vues les plus emblématiques. Eu gostaria de conhecer as trilhas que oferecem as vistas mais emblemáticas. Le trek de l'Inca est-il le seul accessible au Machu Picchu? O trekking da Inca é o único acessível a Machu Picchu. Quels sont les signes d'un mal aigu des montagnes, et comment le prévenir? Quais são os sinais de mal agudo da montanha e como preveni-lo? On parle de faune unique dans les Andes. Quel animal pourrais-tu rencontrer? Fala-se de fauna única nos Andes. Que animal você poderia encontrar? Est-ce qu'il est possible de combiner randonnée et découverte culturelle dans la région? É possível combinar caminhada e descoberta cultural na região? Pourrais-tu me donner des conseils sur l'équipement de base à emporter? Você poderia me dar algumas dicas sobre o equipamento básico para levar? Serait-il possible d'obtenir des informations sur les logements et les refuges en montagne? Seria possível obter informações sobre alojamentos e abrigos na montanha? Des sentiers moins connus offrant de belles vues existent-ils? Existem caminhos menos conhecidos que oferecem belas vistas? Quel est le meilleur moyen pour s'arrêter en cours de route et goûter à la cuisine locale? Qual a melhor maneira de parar ao longo do caminho e experimentar a culinária local? Considère-t-on le Salento comme une base idéale pour explorer la région? O Salento é considerado uma base ideal para explorar a região? J'aimerais savoir s'il y a des options de randonnée pour les personnes ayant des problèmes de santé? Eu gostaria de saber se há opções de trilhas para pessoas com problemas de saúde. Comment la population locale est-elle impliquée dans le tourisme de randonnée? Como a população local está envolvida no turismo de trekking? Quel délice que de flâner dans les marchés de San Telmo, n'est-ce pas? Que delícia passear pelos mercados de San Telmo, não é? On dirait qu'une empanada perdue est une tragédie, non? Parece que perder uma empanada é uma tragédia, não? Le maté semble être plus qu'une simple boisson ici. O mate parece ser mais que uma simples bebida aqui. Serait-il possible d'organiser une dégustation de dulce de lèche artisanale? Seria possível organizar uma degustação de doce de leite artesanal? J'ai entendu dire que les parrillades en Palermo sont légendaires. Eu ouvi dizer que as parrilhas em Palermo são lendárias. Vous pensez qu'il est judicieux d'éviter les touristes et de chercher des bodegons plus authentiques? Você acha que é sensato evitar os turistas e procurar bares mais autênticos? N'oublions pas, il faut absolument goûter aux alfajors. Não vamos esquecer. É preciso provar os alfajores. De jeito nenhum. Certains prétendent que les asados locaux sont le summum de la gastronomie argentine. Alguns afirmam que os assados locais são o auge da gastronomia argentina. Je me demande si une démonstration de cuisine est possible? Estou me perguntando se uma demonstração de culinária é possível. Quel contraste entre la sophistication de Recoleta et les saveurs terre-à-terre de la Boca. Que contraste entre a sofisticação de Recoleta e os sabores rústicos de La Boca. Parlez-moi de l'importance du vin argentin dans la cuisine locale. Conte-me sobre a importância do vinho argentino na cozinha local. On raconte que les locros sont un plat réconfortant, surtout en hiver. Dizem que o locro é um prato reconfortante, especialmente no inverno. Il est fascinant de voir comment la cuisine argentine fusionne les influences européennes et indigènes.
É fascinante observar como a culinária argentina funde influências europeias e indígenas. Imagine-toi goûter à un churro chaud avec du dulce de leche, quel bonheur! Imagine você provando um churro quente com doce de leite, que delícia! D'après ce que j'ai compris, le ceviche est incroyablement frais ici. Pelo que entendi, o ceviche é incrivelmente fresco aqui. On ne saurait imaginer un voyage à Buenos Aires sans goûter au Medialuna. É impossível imaginar uma viagem a Buenos Aires sem provar os medialunas. Pourrais-tu me donner ton avis sur les restaurants proposant des plats végétariens? Você poderia me dar sua opinião sobre restaurantes que oferecem pratos vegetarianos? Il est intéressant de découvrir comment le bife de chorizo devient un incontournable. É interessante descobrir como o bife de chorizo se tornou um item indispensável. Je rêve d'une leçon de cuisine pour apprendre à préparer des empanadas. Eu sonho com uma aula de culinária para aprender a preparar empanadas. On dit que les douceurs y sont irréprochables. Dizem que os doces lá são impecáveis. Serait-il possible de trouver des cours sur la dégustation du vin argentin? Seria possível encontrar cursos sobre degustação de vinhos argentinos? Je crois que goûter à l'Argentinian ice cream est une obligation. Acho que provar o sorvete argentino é uma obrigação. Ah, l'Argentine et ses vins! Mendoza est vraiment un incontournable, n'est-ce pas? Ah, a Argentina e seus vinhos! Mendoza é realmente imperdível, não é? Certains préfèrent les Malbec de Salta. Plus subtil peut-être. Alguns preferem os Malbec de Salta, talvez mais sutis. Qu'est-ce qui vous attire dans le vin argentin en général? O que te atrai no vinho argentino em geral? Est-ce que l'altitude influe grandement sur les saveurs, selon vous? Você acha que a altitude influencia muito nos sabores? N'avez-vous jamais envisagé d'explorer la région de Patagonie pour son vin? Você nunca pensou em explorar a região da Patagônia por causa do vinho? Pour un premier voyage œnologique en Argentine, Mendoza semble le choix idéal. Para uma primeira viagem enológica na Argentina, Mendoza parece a escolha ideal. Selon mes amis qui y sont allés, les dégustations à Mendoza sont vraiment exceptionnelles. De acordo com minhas amigas que foram lá, as degustações em Mendoza são realmente excepcionais. Les vins de la province de San Juan seraient-ils moins connus mais tout aussi intéressants? Os vinhos da província de San Juan seriam menos conhecidos mas igualmente interessantes? On dit que le terroir de Mendoza est particulièrement favorable à la culture du raisin. Disse que o terroir de Mendoza é particularmente favorável ao cultivo da uva. Je crois qu'il faut goûter les vins de différentes régions pour se faire une opinion précise. Acho que precisamos provar vinhos de diferentes regiões para formar uma opinião precisa. Les microclimats sont-ils un facteur déterminant dans la qualité des vins argentins? Os microclimas são um fator determinante na qualidade dos vinhos argentinos? La gastronomie locale accompagne très bien ces dégustations, non? A gastronomia local acompanha muito bem essas degustações, não? Existe-t-il des domaines viticoles qui proposent des visites guidées intéressantes? Existem domínios vitícolas que oferecem visitas guiadas interessantes? Pour un amateur éclairé, quels conseils donneriez-vous concernant le choix des vins argentins? Para um apreciador informado, quais dicas você daria sobre a escolha de vinhos argentinos? Pourquoi Mendoza est-elle si réputée pour son Malbec en particulier? Por que Mendoza é tão famosa por seu Malbec em particular? N'est-ce pas fascinant de découvrir l'histoire de la viticulture en Argentine? Não é fascinante descobrir a história da viticultura na Argentina?
Quel type de vin argentin recommandiez-vous pour accompagner une viande grillée? Que tipo de vinho argentino você recomendaria para acompanhar uma carne grelhada? On peut, paraît-il, combiner dégustation de vin et randonnée dans la région. Disse que é possível combinar degustação de vinho e caminhadas na região. Les prix des vins argentins sont-ils abordables pour les touristes? Os preços dos vinhos argentinos são acessíveis para os turistas? Quel est votre avis sur la production de vins biologiques en Argentine? Qual a sua opinião sobre a produção de vinhos orgânicos na Argentina? Les caves à vin argentines offrent-elles souvent des hébergements sur place? As adegas argentinas costumam oferecer acomodações no local? D'après ce que j'ai entendu, l'accueil dans les domaines viticoles est très chaleureux. Pelo que entendi, o acolhimento nas vinícolas é muito caloroso. Quel genre de festivités brésiliennes vous intéresse le plus? Que tipo de festividades brasileiras você mais se interessa? Ou, au Brésil, pensez-vous qu'on puisse vivre le carnaval de la manière la plus authentique? Onde no Brasil você acha que se pode viver o carnaval da forma mais autêntica? Est-ce que Rio de Janeiro est l'endroit idéal pour découvrir le carnaval? Ou préférez-vous une ville plus modeste? O Rio de Janeiro é o lugar ideal para descobrir o carnaval, ou você prefere uma cidade mais modesta? Existe-t-il d'autres villes brésiliennes, au-delà de Rio, qui célèbrent le carnaval avec autant d'enthousiasme? Existem outras cidades brasileiras, além do Rio, que celebram o carnaval com tanto entusiasmo? Je suis curieuse de découvrir l'histoire du carnaval. Comment est-il né et a évolué au fil des siècles? Estou curiosa para descobrir a história do carnaval, como ele surgiu e evoluiu ao longo dos séculos? Est-ce que la musique samba est omniprésente pendant le carnaval, même dans les petites villes? A música samba está presente em todo lugar durante o carnaval, mesmo nas cidades pequenas? Pensez-vous que l'on peut profiter pleinement du carnaval sans apprendre quelques pas de samba? Você acha que se pode aproveitar o carnaval plenamente sem aprender alguns passos de samba? On m'a dit qu'Ouro Preto offre une expérience du carnaval très différente de celle de Rio, est-ce vrai, et comment? Disseram que Ouro Preto oferece uma experiência de carnaval muito diferente da do Rio, isso é verdade e como? Quel rôle joue la communauté afro-brésilienne dans les festivités du carnaval? Qual o papel da comunidade afro-brasileira nas festividades do carnaval? Est-ce que le coût de la vie à Rio de Janeiro pendant le carnaval est excessivement élevé? O custo de vida no Rio de Janeiro durante o carnaval é excessivamente alto? Un voyage au Brésil pour le carnaval nécessite une planification minutieuse, n'est-ce pas? Uma viagem ao Brasil para o carnaval requer um planejamento cuidadoso, não é mesmo? Je me demande quelle est la meilleure façon de se déplacer à Rio pendant le carnaval pour éviter les foules. Estou me perguntando qual é a melhor maneira de se locomover no Rio durante o carnaval para evitar as multidões. Serait-il difficile de trouver un logement abordable à Rio de Janeiro pendant le carnaval? Seria difícil encontrar uma acomodação acessível no Rio de Janeiro durante o carnaval? Je me pose la question si l'aspect religieux du carnaval est encore important aujourd'hui. Estou me perguntando se o aspecto religioso do carnaval ainda é importante hoje em dia. Quelles mesures de sécurité spécifiques sont prises pendant le carnaval à Rio? Que medidas de segurança específicas são tomadas durante o carnaval no Rio? Il paraît que certains bals masqués sont incroyablement chics, est-ce le cas? Parece que alguns bailes de máscaras são incrivelmente chiques, é o caso? Est-ce qu'il y a des restrictions concernant les photographies durant les défilés? Existem restrições quanto a fotografias durante os desfiles? Quelle est la différence entre le carnaval de rue et les grands défilés organisés dans les sambodromes?
Qual a diferença entre o carnaval de rua e os grandes desfiles organizados nos sambódromos? Je voudrais savoir quelles sont les traditions spéciales liées au carnaval d'Ouro Preto. Eu gostaria de saber quais são as tradições especiais relacionadas ao Carnaval de Ouro Preto. On dit que le carnaval est un exutoire pour les Brésiliens, qu'en pensez-vous? Dizem que o carnaval é uma válvula de escape para os brasileiros. O que você acha? Est-ce que la nourriture de rue est un élément essentiel de l'expérience du carnaval? A comida de rua é um elemento essencial da experiência do carnaval? Connaissez-vous d'autres célébrations similaires au carnaval en Amérique du Sud? Você conhece outras celebrações parecidas com o carnaval na América do Sul? Est-ce que visiter Isla Isabela est une bonne idée pour voir les tortues géantes? Visitar a Ilha Isabela é uma boa ideia para ver as tartarugas gigantes? On me dit que Santa Cruz offre le meilleur mélange de nature et d'infrastructures touristiques. Dizem que Santa Cruz oferece a melhor combinação de natureza e infraestrutura turística. Quelles îles des Galápagos sont les plus adaptées pour l'observation des oiseaux rares? Quais são as ilhas de Galápagos mais adequadas para a observação de aves raras? Il paraît que Floreana regorge d'histoires et de légendes fascinantes. Aparentemente, Floreana está repleta de história e lendas fascinantes. Pour un voyage axé sur la plongée sous-marine, quelle île recommandez-vous? Para uma viagem focada em mergulho, qual ilha você recomenda? Les Galápagos sont si vastes. Comment choisir l'île parfaite pour mon séjour? As Galápagos são tão vastas. Como escolher a ilha perfeita para minha estadia? Quelle est la meilleure façon de se déplacer entre les îles Galápagos? Qual é a melhor maneira de se locomover entre as Ilhas Galápagos? On dit que Genovesa est un paradis pour les ornithologues, est-ce vrai? Dizem que Genovesa é um paraíso para os ornitólogos. Isso é verdade? Est-ce que Fernandina présente une faune unique et difficile à trouver ailleurs? Fernandina apresenta uma fauna única e difícil de encontrar em outros lugares? Le paysage volcanique de Santiago semble impressionnant, mais est-il accessible aux touristes? A paisagem vulcânica de Santiago parece impressionante, mas é acessível aos turistas? San Cristóbal paraît être le plus peuplé. São Cristóvão parece ser o mais populoso. Est-ce que ça affecte l'authenticité de l'expérience? Isso afeta a autenticidade da experiência? Y a-t-il des îles des Galápagos plus adaptées à un voyage en famille avec des enfants? Existem ilhas Galápagos mais adequadas para uma viagem em família com crianças? Il semble essentiel de respecter l'environnement fragile des Galápagos. Parece essencial respeitar o frágil ambiente das Galápagos. Quelles règles sont importantes? Quais regras são importantes? Quel type d'hébergement propose chaque île? Hôtel, lodge ou campings? Que tipos de acomodação cada ilha oferece? Hotéis, pousadas ou campings? Est-ce que l'île de Hispaniola est réputée pour ses colonies d'albatros? A ilha de Hispaniola é conhecida por suas colônias de albatrozes? Est-ce qu'il existe des excursions organisées pour explorer plusieurs îles en une semaine? Existem excursões organizadas para explorar várias ilhas em uma semana? On m'a conseillé de prendre un guide local. Fui aconselhada a contratar um guia local. Est-ce indispensable pour découvrir les Galápagos? É indispensável para descobrir as Galápagos? Quel est le coût moyen d'un voyage de 7 jours aux Galápagos, hébergement et excursion inclus? Qual o custo médio de uma viagem de 7 dias para as Galápagos, incluindo hospedagem e passeios? Est-ce que l'île Bartolomé offre les meilleures vues sur les paysages volcaniques?
A Ilha Bartolomé oferece as melhores vistas das paisagens vulcânicas? Est-ce que l'île de Marchena est un lieu privilégié pour observer les iguanes marins? A Ilha de Marchena é um lugar privilegiado para observar iguanas marinhas? Il serait intéressant de connaître la meilleure période pour visiter chaque île, afin d'éviter les foules et profiter du climat optimal. Seria interessante saber qual a melhor época para visitar cada ilha, para evitar multidões e aproveitar o clima ideal. Quelle est la faune marine typique de chaque île, considérée comme incontournable? Qual é a fauna marinha típica de cada ilha considerada imperdível? Est-ce que les transports en commun à Bogota sont adaptés aux personnes en fauteuil roulant? Os transportes públicos em Bogotá são acessíveis para pessoas com cadeira de rodas? Certaines villes semblent plus inclusives que d'autres, n'est-ce pas? Algumas cidades parecem mais inclusivas do que outras, não é mesmo? Quels sont les défis les plus courants rencontrés par les touristes handicapés en Argentine? Quais são os desafios mais comuns enfrentados por turistas com deficiência na Argentina? Avez-vous entendu parler d'initiatives visant à améliorer l'accessibilité à Rio de Janeiro? Você ouviu falar sobre iniciativas para melhorar a acessibilidade no Rio de Janeiro? Le contraste entre les quartiers riches et pauvres affecte-t-il l'accessibilité? Contraste entre os bairros ricos e pobres afeta a acessibilidade? Il serait intéressant de connaître les options d'hébergement accessibles à Buenos Aires. Seria interessante saber quais são as opções de hospedagem acessíveis em Buenos Aires. Quel est le niveau de sensibilisation du personnel des musées au Pérou envers les personnes handicapées? Qual é o nível de conscientização da equipe dos museus no Peru em relação às pessoas com deficiência? Est-ce que l'infrastructure routière au Chili est généralement accessible aux fauteuils roulants? A infraestrutura rodoviária no Chile é geralmente acessível para cadeirantes? Comment les agences de voyage locales prennent-elles en compte les besoins des touristes handicapés? Como as agências de viagens locais consideram as necessidades dos turistas com deficiência? Peut-on compter sur la disponibilité de rampes d'accès dans les sites historiques à Cusco? Podemos contar com a disponibilidade de rampas de acesso nos sítios históricos em Cusco? Les trottoirs sont-ils aménagés pour faciliter la circulation des personnes malvoyantes à Santiago? As calçadas de Santiago são adaptadas para facilitar a circulação de pessoas com deficiência visual? Quelles informations concrètes peuvent être trouvées sur les sites web des offices de tourisme? Quais informações concretas podem ser encontradas nos sites dos escritórios de turismo? On raconte que Medellín a fait d'énormes progrès en matière d'accessibilité, est-ce vrai? Dizem que Medellín fez um enorme progresso em termos de acessibilidade, é verdade? Il faut considérer que les altitudes élevées peuvent poser des problèmes de santé supplémentaires. É preciso considerar que altitudes elevadas podem causar problemas de saúde adicionais. Selon vous, l'accessibilité est-elle un critère de choix important pour de nombreux voyageurs? Na sua opinião, a acessibilidade é um critério de escolha importante para muitos viajantes? Serait-il pertinent d'organiser des visites guidées adaptées aux personnes handicapées? Seria pertinente organizar visitas guiadas adaptadas a pessoas com deficiência? Faut-il prévoir un budget plus important pour les aménagements nécessaires? É preciso prever um orçamento maior para as adaptações necessárias? Il est regrettable que l'accessibilité ne soit pas toujours une priorité. É lamentável que a acessibilidade nem sempre seja uma prioridade. Les établissements culturels offrent-ils des visites en langue des signes? As instituições culturais oferecem visitas em língua de sinais? Quelles sont les initiatives associatives qui aident les touristes handicapés? Quais são as iniciativas associativas que ajudam os turistas com deficiência?
Les taxis et les VTC sont-ils équipés pour accueillir des personnes en fauteuil roulant? Os táxis e os carros de aplicativo são equipados para receber pessoas em cadeira de rodas? Ah, la richesse de la biodiversité amazonienne est incroyable, n'est-ce pas? Ah, a riqueza da biodiversidade amazônica é incrível, não é? Le parc national Yasuni en Équateur offre des observations exceptionnelles d'animaux sauvages. O Parque Nacional Yasuni no Equador oferece observações excepcionais de animais selvagens. On dit que le bassin du Rio Negro abrite une faune rare et fascinante. Dizem que a bacia do Rio Negro abriga uma fauna rara e fascinante. Il semble que les communautés indigènes connaissent les meilleurs endroits pour apercevoir des jaguars. Parece que as comunidades indígenas conhecem os melhores lugares para avistar onças pintadas. Les guides locaux, près du fleuve Amazone, sont indispensables pour observer des caïmans. Os guias locais perto do rio Amazonas são indispensáveis para observar jacarés. On pourrait envisager un voyage dans la réserve Pacaya Samiria au Pérou, apparemment. Poderíamos considerar uma viagem à reserva Pacaya Samiria no Peru, aparentemente. Les oiseaux de l'Amazonie sont spectaculaires. On prévoit d'observer des aras. Os pássaros da Amazônia são espetaculares. Espera-se observar araras. Quel plaisir de pouvoir naviguer sur l'Amazone et admirer les dauphins roses. Que prazer poder navegar no Amazonas e admirar os botos cor-de-rosa. Pour une immersion totale dans la nature, il faut considérer le parc national de Manu. Para uma imersão total na natureza, é preciso considerar o Parque Nacional de Manu. Des excursions en pirogue permettent d'approcher les animaux sauvages sans les déranger. Passeios de canoa permitem chegar perto dos animais selvagens sem perturbá-los. Des efforts considérables sont faits pour protéger la faune menacée, heureusement. Esforços consideráveis estão sendo feitos para proteger a fauna ameaçada, felizmente. La flore amazonienne est un écosystème essentiel pour la survie de nombreuses espèces. A floresta amazônica é um ecossistema essencial para a sobrevivência de muitas espécies. Si l'on aime l'ornithologie, il faut absolument visiter le lac Sandoval au Pérou. Se você gosta de ornitologia, precisa absolutamente visitar o Lago Sandoval no Peru. Certaines zones de la forêt amazonienne demeurent encore inexplorées et mystérieuses. Algumas áreas da floresta amazônica permanecem ainda inexploradas e misteriosas. Le bassin amazonien regorge de plantes médicinales utilisées par les populations locales depuis des siècles. A bacia amazônica é rica em plantas medicinais utilizadas pelas populações locais há séculos. Des circuits photographiques animaliers peuvent être organisés dans la réserve du Cayali. Passeios fotográficos de observação da fauna podem ser organizados na reserva de Ucayali. Une exploration du delta de l'Amazone offre une perspective unique sur la faune et la flore. Uma exploração do delta do Amazonas oferece uma perspectiva única sobre a fauna e a flora. On imagine que les pays comme le Brésil, le Pérou et l'Équateur ont de beaux endroits. A gente imagina que países como o Brasil, o Peru e o Equador têm lugares bonitos. Les animaux sauvages dépendent de la conservation des forêts primaires pour leur survie. Os animais selvagens dependem da conservação das florestas primárias para sua sobrevivência. Le réseau trophique est complexe et fragile dans l'Amazonie. Il faut le préserver. A teia alimentar é complexa e frágil na Amazônia, devemos preservá-la. On entend parler d'expériences uniques dans la réserve naturelle de Mamirewa au Brésil. Fala-se de experiências únicas na reserva natural de Mamirauá no Brasil. J'aimerais entendre vos suggestions pour un voyage responsable dans l'Amazonie. Eu gostaria de ouvir suas sugestões para uma viagem responsável na Amazônia.
Le coût de la vie à La Paz semble étonnamment abordable, n'est-ce pas? O custo de vida em La Paz parece surpreendentemente acessível, não é? Quels sont les quartiers de Medellín où le loyer est le plus raisonnable? Quais são os bairros de Medellín onde o aluguel é mais acessível? On m'a dit que Quito offrait un excellent rapport qualité-prix pour les aliments locaux. Disseram-me que Quito oferece uma ótima relação custo-benefício para a comida local. Il est fascinant de comparer l'évolution du coût de la vie dans ces trois villes, au cours des dernières années. É fascinante comparar a evolução do custo de vida nessas 3 cidades nos últimos anos. Les transports en commun à Medellín sont-ils plus chers que dans les autres grandes villes d'Amérique du Sud? O transporte público em Medellín é mais caro do que em outras grandes cidades da América do Sul? Quelles sont les dépenses imprévues à prévoir lors d'un séjour prolongé à La Paz? Quais são os gastos inesperados que devem ser previstos durante uma longa estadia em La Paz? L'accès aux soins de santé est-il significativement différent en termes de coûts entre Quito et Medellín? O acesso aos cuidados de saúde é significativamente diferente em termos de custo entre Quito e Medellín? Est-ce que les marchés locaux à La Paz proposent des produits plus économiques que les supermarchés? Os mercados locais em La Paz oferecem produtos mais econômicos do que os supermercados? Les activités touristiques sont-elles généralement plus chères à Quito qu'à Medellín? As atividades turísticas costumam ser mais caras em Quito do que em Medellín? Comment le coût du logement évolue-t-il selon les saisons à Medellín? Como o custo da moradia muda de acordo com as estações em Medellín? Trouve-t-on des options d'hébergement abordables et agréables à La Paz? Há opções de hospedagem acessíveis e agradáveis em La Paz? Peut-on vivre confortablement avec un budget limité à Quito? É possível viver confortavelmente com um orçamento limitado em Quito? La nourriture de rue est-elle une façon économique et délicieuse de découvrir la cuisine locale à Medellín? A comida de rua é uma forma econômica e deliciosa de descobrir a culinária local em Medellín? Si on souhaite étudier l'espagnol dans ces villes, quelle serait la plus économique? Se você quiser estudar espanhol nessas cidades, qual seria a mais econômica? Comparez les prix des taxis et des transports en VTC à La Paz, Quito et Medellín. Compare os preços de táxis e transportes por aplicativo em La Paz, Quito e Medellín. Les services de blanchisserie sont-ils abordables dans ces trois villes? Os serviços de lavanderia são acessíveis nessas 3 cidades? Quel type d'assurance voyage seraient les plus judicieux pour un long séjour à Quito? Quais tipos de seguro viagem seriam mais indicados para uma longa estadia em Quito? Concernant les billets d'avion, laquelle de ces villes est la plus accessible avec un budget limité? Em relação às passagens aéreas, qual dessas cidades é a mais acessível com um orçamento limitado? Est-ce que les musées et autres attractions culturelles sont offerts gratuitement, ou à prix réduit en semaine? Os museus e outras atrações culturais são oferecidos gratuitamente ou a preço reduzido durante a semana? Les offres de longue durée pour les locations d'appartements sont-elles courantes à Medellín? Ofertas de longo prazo para aluguel de apartamentos são comuns em Medellín? Le coût de l'Internet et des forfaits téléphoniques est-il similaire dans ces villes? O custo da internet e dos planos telefônicos é semelhante nessas cidades? Je crois qu'il serait intéressant de connaître les meilleurs plans pour les étudiants à La Paz. Acho que seria interessante saber quais são os melhores planos para estudantes em La Paz. Si on privilégie le commerce local, ces villes proposent-elles des options économiques et authentiques? Se priorizarmos o comércio local, essas cidades oferecem opções econômicas e autênticas? Il est crucial de s'acclimater progressivement en altitude dans les Andes.
É crucial se aclimatar gradualmente em altitude nos Andes. Buvez beaucoup d'eau, surtout avant et pendant votre ascension. Beba bastante água, especialmente antes e durante sua escalada. Manger léger peut grandement aider à éviter les maux de tête liés à l'altitude. Comer pouco pode ajudar muito a evitar dores de cabeça relacionadas à altitude. Le coca, une feuille traditionnelle, est consommé localement pour atténuer les symptômes. A coca, uma folha tradicional, é consumida localmente para aliviar os sintomas. Évitez l'alcool et le tabac à haute altitude, ils déshydratent. Evite álcool e tabaco em grandes altitudes, eles desidratam. Consulter un médecin avant le voyage est fortement recommandé pour obtenir des conseils personnalisés. Consultar um médico antes da viagem é fortemente recomendado para obter aconselhamento personalizado. Si les symptômes persistent, il faut descendre immédiatement à une altitude plus basse. Se os sintomas persistirem, você deve descer imediatamente para uma altitude menor. Certains hôtels proposent de l'oxygène supplémentaire, n'hésitez pas à le demander. Alguns hotéis oferecem oxigênio suplementar, não hesite em pedi-lo. Les infusions de coca aident souvent à stabiliser la pression artérielle. As infusões de coca frequentemente ajudam a estabilizar a pressão arterial. On ressent parfois un effet psychologique de l'altitude. Il faut rester calme et positif. Às vezes se sente um efeito psicológico da altitude e é preciso manter a calma e o otimismo. La fatigue extrême est un signal d'alarme à prendre au sérieux. A fadiga extrema é um sinal de alerta a ser levado a sério. Le mal des montagnes peut se manifester de différentes manières, soyez attentif à votre corps. O mal da montanha pode se manifestar de diferentes maneiras, preste atenção ao seu corpo. Il est possible de prendre des médicaments sur ordonnance pour prévenir ou traiter l'altitude. É possível tomar medicamentos prescritos para prevenir ou tratar o mal da altitude. Descendre quelques centaines de mètres peut améliorer rapidement les symptômes. Descer alguns centenas de metros pode melhorar rapidamente os sintomas. Ne sous-estimez jamais l'importance d'une bonne préparation physique et mentale. Nunca subestime a importância de uma boa preparação física e mental. Il paraît que dormir à basse altitude pendant quelques jours avant l'ascension est bénéfique. Aparentemente, dormir em baixa altitude por alguns dias antes da ascensão é benéfico. Les plaies chauds sont indispensables, car les nuits peuvent être froides en altitude. Os cobertores quentinhos são indispensáveis porque as noites podem ser frias em altitude. On peut prévenir le mal de montagne en limitant les efforts physiques excessifs au début. Podemos prevenir o mal da montanha limitando os esforços físicos excessivos no início. Le soleil est très fort en altitude, protégez votre peau et vos yeux. O sol é muito forte em altitude. Proteja sua pele e seus olhos. La nourriture riche en glucides peut aider à soutenir l'énergie. Alimentos ricos em carboidratos podem ajudar a sustentar a energia. N'oubliez jamais une assurance voyage couvrant les frais médicaux en altitude. Nunca se esqueça de um seguro viagem que cubra despesas médicas em altitude. Il est essentiel de connaître les signes avant-coureurs du mal des montagnes. É essencial conhecer os sinais precursores do mal da montanha. Est-ce que l'écotourisme animal est réellement possible en Amérique du Sud? O ecoturismo animal é realmente possível na América do Sul? Certaines agences mettent en avant un tourisme responsable, mais quelle est la vérité? Algumas agências promovem um turismo responsável, mas qual é a verdade? Il serait intéressant de savoir si les animaux sont réellement respectés lors des excursions. Seria interessante saber se os animais são realmente respeitados durante os passeios.
Quelle protection existe pour la faune sauvage face au tourisme croissant? Quais mecanismos de proteção existem para a fauna silvestre diante do crescente turismo? D'aucuns soutiennent que l'observation des animaux doit se faire à distance, n'est-ce pas? Alguns defendem que a observação dos animais deve ser feita à distância, não é? Le bien-être animal est une priorité en Amérique du Sud ou pas? O bem-estar animal é uma prioridade na América do Sul ou não? Ne pensez-vous pas que l'industrie touristique devrait être plus transparente sur ce sujet? Você não acha que a indústria do turismo deveria ser mais transparente sobre este assunto? Les communautés locales sont-elles impliquées dans la protection de la faune? As comunidades locais estão envolvidas na proteção da fauna? Certaines rencontres avec des animaux sauvages semblent tellement forcées, non? Alguns encontros com animais selvagens parecem tão forçados, não? Pourriez-vous me parler des initiatives de conservation animalière en Argentine? Você poderia me falar sobre as iniciativas de conservação animal na Argentina? Est-ce que toutes les rencontres avec des animaux sont autorisées par le gouvernement? O governo aprova todos os encontros com animais? Comment peut-on distinguer un tourisme animal éthique d'un commerce exploiteur? Como podemos distinguir um turismo animal ético de um comércio explorador? On parle souvent de sanctuaires, mais sont-ils vraiment différents des zoos? Frequentemente se fala em santuários, mas eles são realmente diferentes dos zoológicos? Il est crucial d'éviter de soutenir les activités qui nuisent aux animaux sauvages. É crucial evitar apoiar atividades que prejudicam os animais selvagens. Est-ce que l'éducation des touristes joue un rôle important dans ce domaine? A educação dos turistas desempenha um papel importante nessa área. Pensez-vous que le tourisme peut être bénéfique pour la conservation de la biodiversité? Você acha que o turismo pode ser benéfico para a conservação da biodiversidade? Certaines fermes touristiques proposent des interactions avec les animaux, est-ce correct? Algumas fazendas de agroturismo oferecem interação com os animais, está correto? Il me semble que certains tour opérateurs manquent de sérieux. Parece-me que algumas agências de viagens carecem de seriedade. Ne serait-il pas plus sage de privilégier l'observation des animaux dans leur environnement naturel? Não seria mais sensato priorizar a observação dos animais em seu ambiente natural? Serait-ce pertinent de boycotter les activités touristiques qui maltraitent les animaux? Seria relevante boicotar as atividades turísticas que maltratam os animais? Quelles alternatives existent pour découvrir la faune sud-américaine sans nuire aux animaux? Quais alternativas existem para descobrir a fauna sul-americana sem prejudicar os animais? Pour ma part, je suis préoccupée par le sort de ces créatures. Quanto a mim, estou preocupada com o destino dessas criaturas. Vous pensez qu'il y a des joyaux cachés dans l'Atacama, loin de San Pedro? Você acha que há joias escondidas no Atacama, longe de São Pedro? Est-ce que la Patagonie chilienne réserve des surprises moins fréquentées qu'El Calafate et Torres del Paine? A Patagônia chilena reserva surpresas menos concorridas que El Calafate e Torres del Paine? Il paraît que les îles Juan Fernández offrent une expérience hors des sentiers battus, non? Parece que as ilhas Juan Fernandes oferecem uma experiência fora do comum, não é? Quel coin secret de la région des lacs Chilo mérite d'être exploré? Quais cantos secretos da região dos lagos Chilotes merecem ser explorados? Ne feriez-vous pas plutôt que de découvrir les traditions mapuches authentiques dans des communautés reculées? Vocês não prefeririam descobrir as tradições mapuches autênticas em comunidades remotas? Pour une immersion totale, un voyage dans le désert de Pintados serait-il envisageable? Para uma imersão total, seria possível uma viagem ao deserto de Pintados?
Il est dit que la carretera austral regorge d'endroits inconnus et magnifiques. Disse que a carretera austral está repleta de lugares desconhecidos e magníficos. Peut-on espérer trouver la tranquillité dans les environs de Pucón, loin des activités populaires? Podemos esperar encontrar tranquilidade nos arredores de Pucón, longe das atividades populares? Quelles alternatives existent à Valparaíso pour un aperçu de la culture chilienne urbaine? Quais alternativas existem para Valparaíso para ter uma visão da cultura urbana chilena? On murmure que les réserves naturelles du nord du Chili cachent des paysages fascinants. Dizem que as reservas naturais do norte do Chile escondem paisagens fascinantes. Serait-il intéressant de s'aventurer dans la région d'Aysén pour des rencontres avec une faune sauvage unique? Seria interessante aventurar-se na região de Aysén para encontros com uma fauna selvagem única? Les amateurs de randonnée pourraient-ils découvrir des sentiers moins fréquentés dans les Andes chiliennes? Os amantes de caminhadas poderiam descobrir trilhas menos conhecidas nos Andes chilenos? Il semblerait que les villages de pêcheurs isolés sur la côte pacifique offrent un charme authentique. Parece que as vilas de pescadores isoladas na costa do Pacífico oferecem charme autêntico. Pour un voyage écologique, pourrait-on explorer les parcs nationaux moins connus du Chili? Para uma viagem ecológica, poderíamos explorar os parques nacionais menos conhecidos do Chile? Il est peut-être plus sage de se concentrer sur les régions frontalières, peu visitées par les touristes. Talvez seja mais sensato concentrar-se nas regiões de fronteira, pouco visitadas por turistas. Pour une expérience culturelle immersive, ne manquerait-il pas d'aller à la rencontre des peuples indigènes dans leur habitat naturel? Para uma experiência cultural imersiva, não deixaria de ir ao encontro dos povos indígenas em seu habitat natural? Je crois savoir que les régions volcaniques moins accessibles offrent des paysages à couper le souffle. Acredito saber que as regiões vulcânicas menos acessíveis oferecem paisagens de tirar o fôlego. Pour sortir de l'ordinaire, pourquoi ne pas envisager un voyage en kayak dans les fjords patagoniens? Para sair do comum, por que não considerar uma viagem de caiaque pelos fiordes da Patagônia? Est-il possible de trouver des hébergements insolites et authentiques dans les campagnes chiliennes? É possível encontrar acomodações inusitadas e autênticas no interior chileno? Je me demande si la région de Coquimbo offre des alternatives intéressantes aux stations balnéaires populaires. Estou me perguntando se a região de Coquimbo oferece alternativas interessantes aos balneários populares. Les amateurs d'histoire pourraient-ils découvrir des sites archéologiques méconnus du Chili? Amantes da história poderiam descobrir sítios arqueológicos desconhecidos do Chile? On dit que la vallée de Liucura recèle des secrets bien gardés. Dizem que o Vale de Liucura guarda segredos bem guardados. Est-ce que les vols intérieurs sont vraiment plus rapides que les bus pour de longues distances? Os voos domésticos são realmente mais rápidos que os ônibus para longas distâncias? On m'a dit que le réseau de bus en Amérique du Sud est très étendu, c'est vrai. Disseram que a rede de ônibus na América do Sul é muito extensa, é verdade? Quel genre de confort puis-je attendre dans les bus longue distance en Argentine? Que tipo de conforto posso esperar nos ônibus de longa distância na Argentina? Penses-tu que le coût des vols internes compense la perte de temps gagné? Você acha que o custo das passagens aéreas domésticas compensa o tempo economizado? Pour un voyage économique, vaut-il mieux privilégier les bus ou les vols? Para uma viagem econômica, é melhor optar por ônibus ou voos? Préférez-vous voyager de nuit en bus pour économiser sur l'hébergement? Você prefere viajar de ônibus à noite para economizar na hospedagem? Est-il facile de réserver des billets de bus en ligne dans les pays d'Amérique du Sud? É fácil reservar passagens de ônibus online nos países da América do Sul?
Peut-on trouver des vols low cost qui desservent l'intérieur de l'Amérique du Sud? É possível encontrar voos de baixo custo que atendem o interior da América do Sul? Quels sont les aéroports sud-américains les plus pratiques pour les correspondances internationales? Quais são os aeroportos sul-americanos mais convenientes para conexões internacionais? J'aimerais savoir si les vols intérieurs sont souvent retardés ou annulés. Gostaria de saber se os voos domésticos costumam atrasar ou serem cancelados. Les bus proposent-ils du Wi-Fi, des prises de courant et d'autres commodités? Os ônibus oferecem Wi-Fi, tomadas e outras comodidades? On dit que voyager en bus permet de mieux découvrir les paysages locaux. C'est exact? Dizem que viajar de ônibus permite descobrir melhor as paisagens locais. É verdade? Pour un voyage avec peu de temps, est-ce que les vols sont la solution idéale? Para uma viagem com pouco tempo, voos são a solução ideal? Est-il sûr de voyager seul en bus dans certains pays d'Amérique du Sud? É seguro viajar sozinha de ônibus em alguns países da América do Sul? Quel est le meilleur moyen d'éviter les problèmes de sécurité dans les bus longue distance? Qual a melhor maneira de evitar problemas de segurança em ônibus de longa distância? Ces trajets en bus sont parfois très longs. Comment s'organiser pour survivre? Essas viagens de ônibus às vezes são muito longas. Como se organizar para sobreviver? Pour un budget serré, est-ce que les bus sont l'option la plus économique? Para um orçamento apertado, os ônibus são a opção mais econômica? Certains pays ont-ils des infrastructures routières qui rendent les trajets en bus difficiles? Alguns países têm infraestrutura rodoviária que torna as viagens de ônibus difíceis? Pour un voyage responsable, quel est le mode de transport le plus durable, bus ou avion? Para uma viagem responsável, qual o meio de transporte mais sustentável, ônibus ou avião? Il paraît que les compagnies aériennes locales ne sont pas toujours très fiables en Amérique du Sud. Dizem que as companhias aéreas locais não são sempre muito confiáveis na América do Sul. Pour gagner du temps, pensez-vous que le coût des vols en vaut réellement la peine? Para economizar tempo, você acha que o custo das passagens realmente vale a pena? Quand on voyage en bus, il faut prendre des précautions contre le vol et les arnaques. Quando se viaja de ônibus, é preciso tomar precauções contra roubos e golpes. Pourriez-vous me parler d'organisations qui accueillent des bénévoles en Amérique du Sud axées sur l'environnement? Você poderia me falar sobre organizações que recebem voluntários na América do Sul, com foco no meio ambiente? Quelles expériences de volontariat en Amérique du Sud proposent un impact significatif sur la protection animale? Quais experiências de voluntariado na América do Sul oferecem um impacto significativo na proteção animal? Existe-t-il des programmes de bénévolat en Amérique du Sud où l'on peut contribuer à des projets communautaires durables? Existem programas de voluntariado na América do Sul onde se pode contribuir para projetos comunitários sustentáveis? Auriez-vous connaissance d'opportunités de bénévolat en Amérique du Sud où l'immersion culturelle est privilégiée? Você saberia de oportunidades de voluntariado na América do Sul, onde a imersão cultural seja priorizada? Peut-on trouver de l'aide pour organiser un séjour bénévole en Amérique du Sud? Y a-t-il des agences spécialisées? É possível encontrar ajuda para organizar uma estadia voluntária na América do Sul? Existem agências especializadas? Serait-il possible de me conseiller une organisation en Amérique du Sud qui œuvre dans l'éducation des enfants? Seria possível me indicar uma organização na América do Sul que trabalhe com a educação de crianças? Y a-t-il des options de volontariat en Amérique du Sud qui nécessitent peu ou pas d'expérience préalable? Existem opções de voluntariado na América do Sul que não exigem muita ou nenhuma experiência prévia.
Quelle est la durée moyenne d'un engagement bénévole en Amérique du Sud, et quel est le coût approximatif? Qual é a duração média de um voluntariado na América do Sul? E qual o custo aproximado? Que pensez-vous des programmes de volontariat en Amérique du Sud axés sur la construction de logements pour les nécessiteux? O que você acha de programas de voluntariado na América do Sul focados em construir moradias para necessitados? Est-il sage de chercher un programme de bénévolat en Amérique du Sud qui propose un hébergement et une nourriture? É sensato procurar um programa de voluntariado na América do Sul que ofereça acomodação e alimentação? Pensez-vous que l'apprentissage de l'espagnol est indispensable pour un séjour bénévole en Amérique du Sud? Você acha que aprender espanhol é essencial para uma estadia voluntária na América do Sul? Connaissez-vous des initiatives en Amérique du Sud qui mettent l'accent sur le développement communautaire et durable? Você conhece alguma iniciativa na América do Sul que enfatize o desenvolvimento comunitário e sustentável? Quelle serait une destination en Amérique du Sud particulièrement adaptée à un premier voyage bénévole? Qual seria um destino na América do Sul particularmente adequado para uma primeira viagem voluntária? Serait-il possible de combiner un séjour linguistique avec une expérience de bénévolat en Amérique du Sud? Seria possível combinar uma estadia de estudos com uma experiência de voluntariado na América do Sul? Pourriez-vous me donner votre avis sur les organisations de volontariat qui travaillent avec des populations indigènes en Amérique du Sud? Você poderia me dar sua opinião sobre as organizações de voluntariado que trabalham com populações indígenas na América do Sul? Y a-t-il des programmes de bénévolat en Amérique du Sud qui permettent d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles? Existem programas de voluntariado na América do Sul que permitem adquirir novas habilidades profissionais? Quelles sont les précautions à prendre concernant la sécurité et la santé lors d'un séjour bénévole en Amérique du Sud? Quais os cuidados que devo tomar com segurança e saúde durante uma experiência de voluntariado na América do Sul? Est-ce que le volontariat en Amérique du Sud est une bonne façon d'apprendre davantage sur les cultures locales? O voluntariado na América do Sul é uma boa maneira de aprender mais sobre as culturas locais? Pourriez-vous me conseiller quelques organisations de volontariat en Amérique du Sud spécialisées dans l'agriculture durable? Você poderia me indicar algumas organizações de voluntariado na América do Sul especializadas em agricultura sustentável? Est-il difficile de trouver un transport abordable pour se déplacer en Amérique du Sud pendant un séjour bénévole? É difícil encontrar transporte acessível para se locomover na América do Sul durante uma estadia voluntária? Y a-t-il des programmes de volontariat en Amérique du Sud qui sont adaptés aux étudiants? Há programas de voluntariado na América do Sul que são adequados para estudantes? Est-ce que le bénévolat en Amérique du Sud est considéré comme une expérience valorisable pour mon avenir professionnel? O trabalho voluntário na América do Sul é considerado uma experiência valorizável para o meu futuro profissional?